Kung ang usa ka leader ang gitan-aw kwarta, dungog o gahom, ang iya sang ginsakpan, ang iyang ginsakupan, ang iyang gingharian, kangit-ngit ang maghari. Kumusta marong atong hari sa Pilipinas, Bongbong Marcos? Hapit naman siya mo 6 years. Unsa may iyang gihatag sa atong nasod karon? Tingali nasubraan ra siya sa tingali ka concern sa iyang kaugalingon. Ug unsa may atong ilhanan mga igsoon, ang kanang mutabon sa kamatuoran walay baruganan, tabok-tabok lang. Kinsa nila ang buta o kinsa nila ang maayog mata. Kanang mutabon sa kamatuoran maunay mga buta, self-righteous, nahigugmas kwarta, dungog o gahom. Dadagan, Balita News Update. Basta ang mata lagi og mabuta na dakong dimalas. Ug unsa man ang mata in relation sa atong lawas ug in relation sa atong community. Ang mata maunay atong leader, the watchdog, the overseer, ang magbantay, mao na siya ang mata. Nya kinahanglan igmat kag mata. Pero kung ang leader para ni Kristo unsa may makapabuta sa mata sa usa ka leader, sa usa ka pangulo, kanang gugma sa salapi sa iyang gibutan sa ebanghelyo, ang gugma gyud sa salapi. Ngano man gud kani manggong salapi, kaning kwarta, bahandi, musunod dayon ani ang gugma sa gahom. Nya musunod dayon sa gugma sa gahom ang gugma sa dungog. Mao na gani ini atong puy-an ang gugma sa salapi, gugma sa dungog, gugma sa gahom. Mabuta ta. Mga tao nga nahigugma sa kwarta ang ilang kaugalingon. Kay kanang kwarta mga igsoon, self-centered gid na. Ang idiktar gyud kwarta nato, padaghana ko, padaghana ko. Ang tao nga nahigugma sa kwarta mahimog yung self-centered. Tanawa ra gud nang naay kwarta, unsa may sunod mahitabo, makural na nang iyang balay. No, makural. Nya mag-anam og kadaghan ang kwarta, mag-anam sad kasolid ang kural. Nya mudaghan pa jud ang kwarta, musaka sa dang kural. Hangtod na gyud nga wa na kay makitang balay, pulos na lang kural. Nya butangan pa gyud nag security guard. Nya hastas iyang kwarto na apaginay mga lock didto nga well guarded kaayo nga kanang control gyud na niya tanan. Na apaginay CCTV nga mo guard, dili lang ang mata sa gwardiya kung dili ang mata sad sa makina, machine. Ana nya naa paginay kanang gitawag lag sensor, kanang mo igduol pa lang nimo pag ani ka kaduol wala mo alarm na nana. Kay gwardiya gyud, gwardiya kay nga naman self lagi, I should protect myself kay nga naman na ako'y daghang kwarta. Pero kanang way kwarta, ay mo higda ra nag sidewalk, magtikang-kang pa na diya, aggas pa ng laway dire, wa ginay pakialam. May kinsa may nindot o kinabuhi, ang daghag kwarta o way kwarta? Kusga. Way kwarta. Okay, imong tan-awon wa man siya, di siya maghimog kural, di siya maghimog balayng dako, di siya mag-employ og guard, di siya magsigi og hasta gani iyang sabon, munabon lang na og kanang dahos kabayro o kanang ipil-ipil. Nakasuway ba may panabon ng buwa man na kanang kakuan mo na kanang dahon sa batilis lang sa ipil-ipil. Nakapanabon mi ana eh. Ana imo nang kumuton mo buwa na wa mo kasuway. Kasuway. Muna ipagaingnog wa mo kasuway, panuway mo. Pero kanang mga kuan kayo, kanang mga dato kayo, oy ang mga sabon ana, mga shampoo ana gi-analyze gina nga kinahanglang wa gyoy buling nga mosuod sa lawas. Oh. Ana na sila. Hadlok kay na sila sakit.
self-preservation. Muna ang resulta, dali kay na sila kakitag away, kaaway. Kay ang ako mang self akong sundon, nya ikaw sad mo sunod sa kasi imong self, nya nagkabangi mga tong self, away ta, magkuntis tarog kinsay mas gamhana nato, kinsay mas kwartahan nato, kinsay mas sikat nato. Ang ana, mao na rong gubat sa kalibutan o kaning gubat sa atong mga politicians. Tungod na sa gugmas kwarta. Nya matud pa ni Kristo, kung ang mata mungit-ngit na, ang tibuok lawas mungit-ngit. Kung ang usa ka leader ang gitan-aw kwarta, dungog o gahom, ang iya sang ginsakpan, ang iyang ginsakupan, ang iyang gingharian, kangit-ngit ang maghari. Kung ang atong mga politicians karon, executive, legislative, o judiciary, sila may atong mga mata, sila may atong leader sa nasod, nga magtan-aw asa dadon ang atong nasod. Kada tikang sa atong nasod matag adlaw, asa padong bas kanal, o padong bas pangpang, o padong bas kalambuan o kahimayaan. Sila may mata na to. Pero magsigi na silang tan-aw silang kaugalingon, mahuginis kanal o mahugyos lunangan ang atong nasod. Muna diri sa atong unang pagbasa kung inyong nabatian, ang hari kadto si Atalia o Reyna, ang iyang kaugalingon mo iyang gitan-aw, kutob sa mubabag iyang patyon o gipatay gid niya ang tanang kaliwat sa hari kay nahog man to siya ni kuan ba ni kudita. Nya sa dihang iya nang gilingkuran ang gingharian, duna day usa ka tinuod nga hari nga gitaguan, og sa dihang nidako na kadto si Joas, giproklamar og kalit nga siya mao'y tinuod nga hari. Og nganong niuyon man sad ang mga tao, niuyon man ang mga opisyal nga mo proklamar sila bag-ong hari, tungod kay ang hari nila, ang reyna nila nga si Atalia for 6 years, kasakit ang gihatag niya sa mga tao. Kaya niya mang kaugalingon iyang gitan-aw for 6 years. Motong pagdako nas bagong hari, ning lingkod ang tinuod nga hari nga nagmahal sa nasod sa Israel sa gingharian ni Hari David, gipatay si Atalia. Kay ang iya mang kaugalingon ang iyang gitan-aw. Kumusta marong atong hari sa Pilipinas, Bongbong Marcos? Hapit naman siya mo 6 years. Unsa may iyang gihatag sa atong nasod karon, sa atong mga kapilipinon? Kalipay o kasakit? Tingali nasubraan ra siya sa tingali ka concern sa iyang kaugalingon. Basin ang iyang gihigugma mao ang kwarta, kwarta, dungog o gahom. Matod pa sa naminaw ko sa talk, kanang speech, kanang live ni Alan, former Senate President Alan Cayetano, iyang gisulti nga nagpadayon ang kuan karon, ang ilang kausa sa uncover the truth, kana bang pag-abli, buksan, ibutyag ang kamatuoran sa flood control o uban pang mga pangawat sa atong nasod. Ang ilang grupo bisag nahimo na sila karong minority kay na nitabok man tong duha si Chis Escudero o si Joel Villanueva na leader sa GIL, Jesus is Lord, nitabok ban, nahimo ng 3C ang pikas. So mao na rin naglingkod si Senate President Gatchalian, Win Gatchalian. Ning concede man sa dayon si Senate President Alan Cayetano, pero matod pa niya, kahibaw ko nga ang inyong gigamit una mo nakalingkod sa iya ng akusasyon na di ko mo to tinuod ba mao ang pananakot, inyong gihulga
nya inyong gi bayaran inyong gi kanang subornohan ug inyong gi kanang panggugulo gigubot yung maayo ang Senado sukad nilingkod silang ilang bag-ong majority nilang Senator Alan Cayetano porting gubuta sa Senate na ay pinusilay na ay kanunay mga NBI nga sige og kanang barricade nga sige pagwardya nya gipadlak pa ang kaning Senado kay na ako no ingon ang NBI na ako no threat sa to bomb threat ba to ana gipadlak pero karon nga nidaog na sila wa na NBI nga nagkuan ana ba wa na gubot malinaw na kinsa man gito'y nakahatag og gubot kamo na lay hukom mo na niingon si Senator Peter Alan Cayetano nga ay may gauna na Alan Peter Cayetano ba niingon siya duharon ka blocks ang naa sa Senado ang gusto nga mo uncover the truth o ang gustong mo cover up the truth ang gusto nga mo ablis kamatuoran o ang gustong mutabon sa kamatuoran o unsa may atong ilhanan mga igsoon ang kanang mutabon sa kamatuoran walay baruganan tabok-tabok lang kaniadto si Senador Chis Escudero diri sa ilang Alan Cayetano o kana si Joel Villanueva diri sa ilang Cayetano naa sila gipangsulti nga nindot kay paminawon nga hindi tayo magpapatinag ang katotohanan kanang inyong pananakot kay gipailan man tog gihulga man tog kaso si Alan Cayetano sa ombudsman sila sad si Peter kanang si Joel Villanueva na asad si kaso iya ginang giwalay dito nga dili ko maghadlok anang ilang kuan siya ako nga mo'y unang nibutyag sa flood control dito sa Bulacan ako na hinoy ingnon nga apil anang pagnanakaw di wow na siya pakpak niya mga GIL nya karon kinitabok man sila dito nahilom sad ang ilang kaso wa na sila kaso pero wa pa sila mutabok na ay daghang kaso wa mutabok si Jinggoy Estrada preso wa mutabok si Bato de la Rosa prisohonon karon kunong sunod kana na sa Senador Marcolita sunod si sa to mga bilyar uban pa diha hut doon sila preso apil bongo tungod kay wa mo tabok spika so klaro nato dinhi kinsa nila ang buta o kinsa nila ang maayog mata kanang mutabon sa kamatuoran maunay mga buta self-righteous nahigugmas kwarta dungog o gahom kanang mo uncover sa kamatuoran mauna sila yung mga makakita lingay mong tupad ing na asa ka mo pabor sa makakita o sa buta